नमस्कार श्रोता बंधु सृजन सुरभि को आपण मानकु स्वागत। आज आसतु सृजन सुरभि शुणा कृपासागर साहूंकर एक भिन्न धरणर गल्प साब्जा सिजुबण। से दिन रामहरि घरे मागुर माछ झोल होइथिला। ललिता तांक पुरुणा कालिया ढांचारे बेसर बाटी झोल करथिले। रामहरि को एबे टिके चिड़चिड़ा रोग धरिलाणी। बोधुए बयसर दोष। माछ तरकारी गिनाटीकु दूरकु ठेली देई कहिले बुढ़ीटीए हेलणी, मागुर माछ झोल करी आसिलानी, जाई बोउठू टिके शिखि आसुना। रामहरि सते जेपरि साप लांजरे हाथ मारिदेले। ललिता फेरी जाउथिले। एबे साप परी फं करी बुली आसिले। बहु परसा खाइबाकू जदि एते मन हाई पाई हेउछि जाउना, किए तुमको मना कला बा। एका एका घर जंजाल मुंडेई दीर्घ 40 वर्ष बीतीगला। 14 वर्ष न हेउणु बोहू होई आसीथिले जे तापरे दिने काले बाप घर माड़िबा कपाଳରେ लेखा हेइनी। सासू शशुर अकाଳରେ गले जे एते बड़ घर हलिया कुमुतुणी तापरे 2टा दियर 3टा नणंद एमानक समस्तଙ୍କ कथा बुझी बुझी से अकाଳରେ बुढ़ी होई गले। एबे रोसेई शिखिबा भली मरम फोड़िबा कथा कहिले से आउ हजम करन्ते किपरि। तांकु कांद आसिला। सेथिरे भी से रामहरि को खुंचा देबाकू भूलिलेनी। बुढ़ार बेसी प्रपंच बाहरुछि, जाउना रहिब भुवनेश्वर रे। ललितांक ए कटु कथा विशेष करी बुढ़ा शब्दटी रामहरि देहरे बाटुली खड़ा परि बाजिला। से आउ न खाई उठिगले। खरा बेलटा जाक गुमसुम होई कटिगला। अभिमान रे से ललितांकू पानी मुंदिए बा पान खिलटिए भी मागिलेनी। संज बेलकू हलिया सनियाकू डाकी बिल काम बुझेई देले। 2 किलो मागुर माछ परदिन सकाळु सकाळु आनी देबा पई ता हातरे गिरिगिरिया पाखकू बेउरा पठाई देले। बड़ तंबी तोफान रे निजर ब्याग छता लुगा फतेई इत्यादि खट पाखरे एकाठी करी रखिले। ललिता जानी नेले जे रामहरि भुवनेश्वर जीवाटा निर्धार्य होईगला। सेथिरे से टिकिए भी व्यस्त हेलेनी। से रामहरि नाड़ी चिपिछंती। से घर छाड़ी 2 दिन ठारू अधिका केउठी रही परिबेनी। भल हैला एई मौकारे पुआ पाखकू चूड़ा गंडिए मुढ़ी गंडिए बड़ी ओ पिठा पठेई देबे। सुकांत को काकरा पिठा भल लागे। सांगे सांगे पिठा करिबार बराद कले। रतनी को कहिले चाउल चुना करी नेई आसीबाकू। निजे नड़िया कोरी छेना मारी पूर बनाइबारे लागी गले। जाति जाति पिठा गढ़िबारे सिद्ध हस्ता ललिता। दिन सरी राति हेलानी। रामहरि सेमती मुह फुलेई थांती। केतेबेले सोई गलेनी। पिठा खाइबाकू ललिता डाकिला बेले हाथ छिंचाड़ी दे छिगुलेई ही कहिले, कथा कहिबाकू ठोठा कौन ना खा काकेरा पिठा। ललिता जानिथिले तांकर राग एभली हृदस्थ आसे। पिठा तियारी करू करू राति बेसी हेई जाइथिला। से उठिबा आगरू रामहरि भोर बस रे गाँ छाड़ी देइथिले। धार्य अनुसारे बस स्टाण्ड रे गिरिगिरिया माछ धरी ठिया होइथिला। बस चली थाए। 2 पटे धान बिलर कला छन छन चेहरा देखी रामहरि मनटा गाँ आड़े टाणी होई जाउ थाए। बेहुड़ा बछा बछी काम सरी गलानी। हेले भी अबिका बिलरे पानी बांधी करी रखिबाकू पड़िबो। निघा न रखिले बिलरे भोलटिए करी किए पानी बाट मारणा करी देई पारे, किए बा हिड़ काठी चांच बा मुगुर बसाइले पानी सबु खलास होई जाई पारे। हठात डेक्चिरे मागुर माछंक फड़फड़ सुभिला। मागुर माछ झोल कथा मने पड़ी मनटा आंबिला होई गला। नाती कथा मने पड़िबारु मनटा टिके हालुका हैला। अनेक दिन हैला मुन्ना को देखि नाहंती। ताकू देखिबाकू मन उच्छन्न हेलानी। भुवनेश्वर पहुंचु पहुंचु दिन 11। नुआ बस स्टाण्ड एबे सहरठू अनेक दूर। सेठू पड़ाणी उठाणी रास्तारे रिक्सा रे आसी आसी सुकांतर क्वार्टर पाखरे 12टा बाजिलाणी। भाद्रव मासर खरा। बिचरा रिक्सावाला झाड़े तिंती गलाणी। नुआपल्ली आसीगलारू से टिके आश्वस्त हेले। नाती कथा भाबी पथश्रमटा आहुरी उणा होईगला। क्वार्टर सामनारे रिक्सा छाड़ीदेला। ए कौन घर भितर एभली हट्टगोल काहींकी? पाटीतुंड सांगकू
ବାସନକୁସନ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ରାମହରି ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ଚଟାପଟ ବିଦା କରିଦେଲେ। ନିଜର ବ୍ୟାଗ ଓ ମାଛ ଡେକ୍ଚି ଧରି ବାରନ୍ଦାରେ ରଖିଲେ। ବ୍ୟାଗରୁ ଗାମୁଛା ବାହାର କରି ମୁହଁ ପୋଛିଲେ। ଝାଳ ଆହୁରି ବେଶୀ ବେଶୀ ବାହାରୁଥାଏ। ଖରା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ଘର ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାସି ଆସୁଥାଏ ନାତିର କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳ। ରାମହରି କ'ଣ କରିବେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଗୋଟିକିଆ କ୍ୱାର୍ଟର ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଜମା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ରକ୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଅ ଆଜି ଅଫିସ ଯାଇନି କାହିଁକି? ଆଜି ତ କିଛି ପୂଜା ପାର୍ବଣ ନାହିଁ। ଏଇଆ ଭାବି ଭାବି କବାଟ ଖଟଖଟ କଲେ। ସୁକାନ୍ତ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ବାପା, ହଠାତ୍ ଆପଣ? ବୋଲି କହି ସସମ୍ଭ୍ରମ ନମସ୍କାର କଲା। ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆସିଗଲି କହି ମୁନାକୁ କୋଳ କରିନେଲେ ରାମହରି। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ସୁକାନ୍ତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣି ମନୋରମା ବେଡରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। 2-3 ବର୍ଷ ପିଲାର କାନ୍ଦୁରା କାନ୍ଦୁରା ମୁହଁରେ ଏବେ ହସର ଝଲକଟିଏ ଖେଳିଗଲା। ରାମହରି ନାତିକୁ ଖେଳାଇ ଖେଳାଇ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ସିଂହରଡ଼ି ଦେଉଥିବା ସୁକାନ୍ତ ଏବେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ବୋଧହୁଏ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି। ଆଜି ଏତିକିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅବସାନ ଭେରିବାଜୁ। ବାପା ଦିନେ 2 ଦିନ ରହି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ମନୋରମା ସହରୀ ଝିଅ। ଅବିକା ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସୁକାନ୍ତର ନାକ କାନ ମୋଡ଼ି ବସ୍ ଉଠୁ କରାଇବାକୁ। ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିବ କାହିଁକି? ଆଜି ସେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଖାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କର ଗାଉଁଲିଆ ଅଣ୍ଡିରା ପଣିଆ ଯିବନି। ବେଳ ଉଛୁର ହେଲାଣି। କାହିଁ ମନୋରମା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଶି ଟୁଙ୍ଗଟାଙ୍ଗ କରିବାର ଶବ୍ଦ ତ ଆସିଲାନି। ବରଂ ବେଡରୁମ୍ କବାଟଟା ଧଡ଼ କରି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଅଗତ୍ୟା ସୁକାନ୍ତ ସ୍କୁଟର ଧରି ଟିଫିନ୍ କ୍ୟାରିୟର ନେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା। ରାମହରି ଦେଖି ନ ଦେଖିବାର ଛଳନା କଲେ। ମନ ଭିତରଟା ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଲା। ଭାବିଲେ ଯାଇ ବୋହୂକୁ ଡାକିବେ। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାରିଯିବ। 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିଲେ। ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ସତେ ଯେପରି ଶକ୍ତ ଲୁହାର କବାଟ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଡାକିଲେ କାଳେ ରାମହରିକୁ ଅନଶନ ବକିଯିବ। ବ୍ୟାଗରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଜିନିଷ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଲେ। ପିଠା ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ଖୋଲିଲେ। ନାତିକୁ ଭୋକ ହେବଣି। କାକରା ପିଠାଟିଏ ଖୁଆଇଲେ। ନିଜକୁ ବି ଖୁବ୍ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ହାତ ଯାଉନଥାଏ। କେତେ କ'ଣ ଭାବି କରି ଆସିଥିଲେ। ପାଠୋଇ ବୋହୂ, ରୋଷେଇରେ 2-3ଟା ଟ୍ରେନିଂ ନେଲାଣି। କେତେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିଲାଣି। ମାଗୁର ମାଛର ନୂତନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇବେ ବୋଲି ମନରେ ପାଞ୍ଚି ଆସିଥିଲେ। ଭାବୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ପୁଣି ପ୍ରେମ ବିବାହ। ସେହି ଝିଅକୁ ବାହା ନ ହେଲେ ଆଦୌ ବାହା ହେବନି ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା ସୁକାନ୍ତ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ତ, ସେ ସୁଖୀ ହେବା ଦରକାର। ଜାନି ଯୌତୁକ ପଛେ ନ ମିଳୁ, ଏହା ଭାବି ରାମହରି ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ହେଲା? ବୋହୂଟାର ଏତେ ଘଉଁ। ଗାଁରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣି ମଧ୍ୟ କ୍ଷେମେଟା କରି ଶୋଇଛି। ଜନ୍ମକଲା ପିଲାଟା ମଧ୍ୟ ଖାଇଲା ନ ଖାଇଲା ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ। ରାଗରେ ଅଭିମାନରେ ସେ ସନ୍ତୁଳି ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୁନା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ ଡାକୁଥିଲା ବାହାରକୁ ବୁଲାଇ ନେବାକୁ। ରାମହରି ନିଜକୁ ସହଜ କରିନେଲେ। ହସି ହସି ମୁନାକୁ ପଚାରିଲେ, ନିଶ କାହିଁ? ମୁନା ତାଙ୍କ ନିଶକୁ ଟାଣି କହିଲା, ହେଇ। ମାଛର ନିଶ କାହିଁ? କାହିଁ? ରହ, ତୋତେ ମାଛର ନିଶ ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ରାମହରି ଡେକ୍ଚିର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ। ମାଛଟିଏ ବାହାର କରି ନିଶ ଧରିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ନଳାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଛାଟି ପିଟି ହୋଇ ଘୁଷୁରି ହୋଇ ଚାଲିଲା ବଡ଼ ନଳା ଆଡ଼କୁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ନଳା। ବର୍ଷା ଦିନ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ବହିଯାଉଛି କଳକଳ ହୋଇ। ଶିର କାଟି ନିଶ ଦେଖାଇ ମାଗୁର ମାଛ ଆଲକାତାରା ପରି କଳା ଘୁମୁର ପାଣିରେ ହଜିଗଲା। ମୁନା ତାଳି ମାରି ହସୁଥାଏ। ରାମହରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଛ ବାହାର କଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ମାଛ ସବୁ ଖପ୍ ଖାପ୍ ଡେଇଁଗଲା ବେଳକୁ ମୁନା ହସି ହସି ବେଦମ୍। ଶେଷ ମାଛ ବେଳକୁ ବୋଧେ ନୟାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ଢୁଳେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ରାମହରି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ମୁନାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ।
ସୁକାନ୍ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି। 2ଟା ବେଳକୁ କେଉଁ ହୋଟେଲ ବା ଖୋଲା ଥିବ। କାକରା ପିଠା ପୁଡ଼ିଆଟିରୁ 2ଟି ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଛୁଟିଲେ। ବସ୍ରେ ନିଦ ଆସନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ବୋଧ ହେଲା ଯେ ସେ ଏକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡୁଅ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡେଣା ଲଗା ବସ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଉଛି ଏକ ସାବ୍ଜା ସିଜୁବଣକୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସୃଜନ ସୁରଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।